Hi everyone, welcome back again to my class, Interpretive Reading. Of course with me, Mrs. Uni. How are you today? I hope all of you are fine and ready to learn new materials. Did you still remember about your task last week? I have told you to watch a video and then you have to guess which text that is related to that video. Yeah, I have 4 texts that you should choose. So, which one is the right answer for that video? Okay, now let's see the answer of the guessing text. Yeah, from your answer, I found that 10 people answer recount text and only one answer hortatory exposition text. The answer is recount text. Yeah, this video is related to recount text. Yeah, you are right. Good job, girls and boys. Yeah, you can answer this text. So in this video, I'm gonna explain about recount text, of course. So let's take a look. Now, here are the things that I'm gonna explain to you. The first one, definition, purpose, generic structure, example, and the pictures, and of course the analysis of the text. Yeah. Okay, first the definition of recount text. Recount text is a text which retell event or experiences in the past. Jadi dalam teks recount ini menjelaskan tentang acara, kegiatan, atau pengalaman di masa lalu. Kuncinya ada pada kata experiences, yaitu pengalaman. Jadi kalau kalian menemukan teks yang berisi pengalaman seseorang atau pengalaman dari penulis, itu pasti recount text ya. Ini paling mudah teksnya. Okay, next slide is about purpose of recount text ya, tujuan dari teks ini. The purpose is to inform or to entertain the audience about experiences in the past. Oke, di sana ada kesalahan ketik ya, harusnya bukan entertain tapi entertain ya, pakai e itu saja sedikit. Jadi tujuan teks ini adalah untuk memberikan informasi atau mengentertain, menghibur para audiens ini pembaca tentang pengalaman-pengalaman terdahulu. Jadi dengan teks itu para pembaca bisa terhibur dengan pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh penulis. Now let's move on to the generic structures of recount text. Yeah, like orientations, event, and reorientation. Agak sedikit mirip dengan narrative text. Jadi coba kita lihat perbedaannya apa. Kita mulai dari orientation. Orientation di sini adalah introduction of the story. Jadi memperkenalkan cerita ya di sini pada bagian orientation. Kemudian ada event, tell what happened in a chronological order. Nah, pada bagian ini semua kegiatan atau acara atau pengalaman-pengalaman diceritakan secara berurut. Selanjutnya yang terakhir ada reorientation, closing of the story. Ya, di sini diceritakan penutupnya seperti apa. Penutup dari ceritanya. Next, I'm gonna show you the example of the text. Nah, ini dia contoh teksnya yang berjudul My Holiday in Bandung. Kalian bisa baca sendiri ya teks ini. Bisa secara keras atau bisa dalam hati. Yang penting kalian ngerti teksnya ini. Bisa dibaca berkali-kali ya. Nah, sekarang kita mulai untuk menganalisis generic structure-nya. Kita mulai dari orientation-nya.
Nah, pada bagian orientation ini diceritakan awal mula dari kegiatannya. Ya, diperkenalkan. Kalau mungkin di sini diperkenalkan orangnya, siapa namanya, kegiatannya apa, seperti itu diperkenalkan ya. Next ada event. Di sini kegiatan-kegiatannya dirangkaikan secara teratur ya, dari awal sampai akhir event-eventnya apa saja. Next ada reorientation. Pada bagian ini adalah ending dari pengalaman yang diceritakan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat penulis menyatakan bahwa hari liburnya di Bandung itu walaupun cuma 2 hari tapi sangat menyenangkan, membuat hati gembira. Selanjutnya kita membahas language feature-nya. Apa saja sih bahasa yang dipergunakan pada teks ini? Pertama ada using simple past tense. Nah, berhubung ini menceritakan pengalaman masa lampau, jadi pastinya yang digunakan adalah verb to, ya, yang pas berhubungan dengan masa lampau. Next, using chronological connection. Seperti tadi di tes kalian lihat ada kata first, apa-apa kegiatannya, kemudian second apa ya. Jadi diceritakan secara berurut sesuai dengan apa yang terjadi. And then introducing personal participant. Personal participant di sini adalah penulisnya, ya itu. Next is using linking verb. Di sini kata penghubung ya. Kemudian ada using action verb. Di sini kata kerja, misalnya run lari, go pergi, seperti itu. Berupa aksi, action ya, tindakan. Yeah, that's it about our materials recount text. Now let's move on to the assignments of recount text. The assignment is similar with our previous assignment. First, find out a recount text, and then write the text on your exercise book. After that, analyze the generic structures. And the last, of course, capture your works and then upload it on Google Classroom. That's it about our meeting today. I hope you enjoy my classes. Thank you for watching my video and see you next week with new materials. And bye-bye.